अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग और साथ चावलों की रोटी और साथ मकई की रोटी। इसके अज्जा ये हैं, ये गंदले हैं सरसों की, ये गोभी सरों की गंदले हैं 1 किलो। 1.5 किलो मैंने ली हैं और उन्हें साफ़ करके ये 1 किलो गंदले हैं, इन्हें बारीक बारीक काट लिया है। ये एक गट्ठी बाथू की ली है, इसे भी अच्छी तरह साफ़ करके बारीक बारीक काट के और फिर इसे 2-3 पानी धो लेना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। पालक आधा किलो, इसे भी काट के 2-3 पानी धो लेना है, क्योंकि साग के अंदर मिट्टी होती है। इसे 2-3 पानी हमने धोना है, फिर ये साफ़ होगा। हरी मिर्चें 15 से 20 अदद मैंने ली हैं और इन्हें काट लिया है। आटा आधा कप, ये गेहूं का आटा है। अगर आप, कई लोग मकई का आटा भी डालते हैं, लेकिन हम पंजाब में गेहूं का आटा डालते हैं। आधा कप लहसुन के जोए, ये मैंने एक गट्ठी बड़ी ली है और उन्हें अच्छी तरह छिल के साफ़ कर लिया। नमक 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा। मिट्टी की हांडी में मैं साग बना रही हूँ। मिट्टी की हांडी हमारी गर्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी, सबसे पहले 1 गिलास पानी डालना है, ताकि पानी जब गर्म होगा फिर मैं उसके अंदर साग डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर साग डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गंदले काटी है वो मैंने डाल दी है। अब हरी मिर्चें 15 से 20 अदद हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और ये साथ लहसुन के जवे, आधा किलो पालक। ये जैसे जैसे गर्म होगा नीचे बैठ जाएगा, फिर ऊपर हम दूसरा जो बाथू है वो भी डाल देंगे बाद में। पालक भी मैंने डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने एक गट्ठी बाथू ली है उसे भी बारीक काट के, आपने साग को 3 पानी लाजमी धोना है। सारा साग मैंने डाल दी है। अगर हम इस तरह ये ढक्कन रखेंगे तो ये नहीं इसके ऊपर आएगा, और इसका जब ये गर्म होगा इसका पानी बाहर आएगा। तो हमने इस तरह उल्टा ढक्कन रखना है हंडिया के ऊपर ऐसे, और इसे आपने हल्की आंच पे पकने देना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद वक्फे वक्फे से मैं इसे देखूंगी, लेकिन इसके अंदर आपने चम्मच नहीं चलाना। अगर आपने चम्मच लाया तो ये फिर सही तरह गलेगा नहीं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं साग को पकते हुए। अब देखिए काफ़ी नीचे चला गया है। अब मैं इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच नमक डाल रही हूँ, या आप अपने जायके के मुताबिक डाल लें। हम इसे चेक करेंगे, अगर कम हुआ तो बाद में और डाल लेंगे। अब हम इसे हल्की आंच पे 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ रहे हैं। आधा घंटा हो चुका है साग को पकते हुए। मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह ये साग पकेगा और पानी ऊपर आएगा। आपने अंदर इसके चम्मच नहीं चलाना, बस ऊपर से ऐसे ऐसे दबाना है, ठीक है। जब ये साग गल जाएगा फिर आपने इसके अंदर चम्मच भी चला लेना है और घोटने के साथ इसे अच्छी तरह घोट लेना है। अगर आपके पास हैंड बीटर है उसके साथ भी आप इसे बीट कर सकते हैं। अगर नहीं, घोटने के साथ ज़्यादा साग जो वो अच्छा घोटने के साथ ही बनता है। 2 घंटे हो चुके हैं, साग हमारा पक रहा है। ये देखिए कितना नीचे चला गया है। और आपने इस तरह चेक करना है लेके, ये देखिए ये गंदल है, ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। और
जब साग हमारा गल जाए फिर आपने घोटने के साथ घोट लेना है। आँच बिल्कुल दम वाली आँच कर देनी है और आपने घोटने के साथ अच्छी तरह घोट लेना है। मैं हल्की आँच पे इसे घोट रही हूँ। इस तरह आपने घोटेंगे, देखिए कैसे मलाई की तरह नरम हो गया है। अब ये मैंने आधा कप आटा लिया है। आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाना है और इसे इस तरह घोटते जाना है ताकि आटे की गुठली ना बने। आपने थोड़ा थोड़ा आटा डालना है। आधा कप मैंने आटा लिया है। आटा डालने से साग हमारा मुलायम हो जाएगा। बच्चियाँ जो है आजकल की वो इस घोटने के साथ नहीं भी घोटती, वो कहती हमारा हाथ जल जाएगा या छींटे पड़ेंगी साग की। तो वो जो है बीटर होता है, आप उसके साथ भी इसे बीट कर लें। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप ग्राइंड भी से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करना, ज़रा थोड़ा सा मोटा मोटा आपने ग्राइंड करना है। साग को मैंने अच्छी तरह घोट लिया है। आँच इसकी बिल्कुल दम वाली आँच करके आपने घोटना है। अगर आपने फुल आँच पे इसे घोटा तो इसके छींटे आपके बाजुओं के ऊपर पड़ेंगे, आपके हाथ जल जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा साग बन गया है। साग हमारा तैयार है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़के के अज्जा ये हैं: देसी घी आधा कप, कुटी लाल मिर्च, मुझे साग में जो मिर्चें मैंने हरी डाली हैं वो कम लगी हैं, मैंने 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च ली है। अदरक 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च 4 से 5 अदद मैंने लेके उन्हें बारीक काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आपने तड़का लगाना है आप उतना घी इस्तेमाल कर लें। आप मक्खन का भी तड़का लगा सकते हैं। मैं ऊपर मक्खन डालूंगी जब तड़का तैयार हो जाएगा। कई लोग प्याज का भी तड़का लगाते हैं। जो आपको तड़का पसंद है आप वो लगा लें, लेकिन हम पंजाब में हरी मिर्च और अदरक का ज़्यादा तड़का लगाया जाता है। 1 मिनट के लिए मैंने अदरक को घी के अंदर फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग को मैंने तड़का लगा लिया है। आप इस वक्त भी इसके अंदर मक्खन रख दें, मक्खन से बहुत ज़्यादा जायका अच्छा आता है साग के अंदर। साग के साथ जो पंजाब में रोटी खाई जाती है वो है चावलों की रोटी और मकई की रोटी। अब मैं आपको चावलों की रोटी बनाना बताऊंगी और मकई की रोटी भी बनाना बताऊंगी। मकई की रोटी के अज्जा ये हैं: मकई का आटा 2 कप, गंदम का आटा आधा कप और नीम गर्म पानी के साथ हमने आटे को गूंद लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसे गूंद लेना है। मकई का आटा हमेशा नीम गर्म पानी के साथ गूंदा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने आटे को गूंद लिया है। अब आपने 1 रोटी का आटा लेना है।
اسے اس طرح ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مسلنا ہے. اسے اس طرح نہیں گوندنا، ایسے ہاتھ کے ساتھ، اس ہتھیلی کے ساتھ آپ نے اسے ایسے ایسے گوندنا ہے. اسے اچھی طرح چکنا کرنا ہے آپ نے آٹے کو گوندھ کے. یہ دیکھیں اب یہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. یہ پہلے بکھرا بکھرا سا ہے، اب یہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے. آٹا ہمارا بالکل تیار ہے. اب میں اس کی روٹیاں بنا لیتی ہوں. مکئی کا آٹا ہمارا تیار ہے. اس طرح آپ نے اس کے 2 پیڑے بنانے ہیں. یہ دونوں پیڑے ہمارے تیار ہیں. اس پیڑے کے اوپر تھوڑا سا گھی لگانا ہے اور اوپر یہ دوسرا پیڑا اس طرح رکھ کے اسے اچھی طرح آپ نے ہتھیلی کی مدد سے دبا لینا ہے اور پھر اس طرح گول گول اسے گھما لینا ہے. یہ روٹیوں والا رومال ہے. اس کے اوپر میں نے آٹے کو اس طرح خشک آٹا ہے میں نے ڈال دی ہے اور آپ نے یہ جو ہم نے 2 پیڑے بنا کے میں نے اتنی سی روٹی بنائی ہے اس کے اوپر رکھ کے آپ نے ہاتھ سے اس کو دبانا ہے. یہ جو مکئی کی روٹی ہے یہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، اتنی زیادہ بھی نہیں موٹی کہ کھائی نہ جائے، بس تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے. یہ دیکھیں روٹی ہماری بن گئی ہے. اس کے کنارے اس طرح ٹھیک کر لیں. روٹی ہماری تیار ہے. اب میں نے توا گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے. اب اسے توے کے اوپر ڈالنا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. توا ہمارا گرم ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکئی کی روٹی میں نے توے کے اوپر ڈال دی ہے. اب جب ایک سائڈ پہ پک جائے گی پھر ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے. سائڈ پک چکی ہے. اس طرح کوئی بھی پلیٹ لے لیں، اسٹیل کی لے لیں، پلاسٹک کی لے لیں، شیشے کی لے لیں. آپ نے اس طرح روٹی کو اتار لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے گھی لگا لینا ہے ایسے اور پھر اس کی اس طرح سائڈ چینج کر لیں. کیونکہ یہ بڑی نازک سی روٹی ہوتی ہے، یہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو بڑے احتیاط سے پکانا پڑتا ہے. روٹی ہماری تیار ہو چکی ہے. چاول کی روٹی کے اجزاء یہ ہیں: چاول کا آٹا 2 کپ، دودھ میں نے 1 گلاس لی ہے. آپ پانی کے ساتھ بھی گوندھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاول کا آٹا 2 کپ اور میں نے تھوڑا سا نمک لیا ہے 2 چٹکی. آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے. اس طرح آپ نے اچھی طرح مکس کر کے اسے دودھ کے ساتھ گوندھ لینا ہے. اگر آپ پانی کے ساتھ گوندھنا ہے تو اس کے اندر 2 چمچ آپ گھی ڈال کے اسے اچھی طرح آٹے کے اندر مکس کر کے پھر آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ یا سادے پانی کے ساتھ بھی اسے گوندھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اگر ہم گھی ڈالیں گے تو یہ روٹی نرم بنے گی ورنہ یہ سخت روٹی ہو جاتی ہے. اس طرح آپ نے اچھی طرح اسے گوندھ لینا ہے. یہ دیکھیں یہ اس طرح نرم ہوتا ہے آٹا، نہ زیادہ سخت ہے اور نہ ہی زیادہ نرم ہے. اس طرح آپ نے اسے اچھی طرح ایسے مسلنا ہے. آٹا ہمارا تیار ہو چکا ہے. اب میں اس کے روٹیاں بنا لیتی ہوں. گندم کا آٹا اس طرح ہاتھ کو لگا کے ہم نے 2 چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لینے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح آپ نے پیڑے کر لینے ہیں.
اس کے 2 پیڑے کرنے ہیں. اس طرح اس کے درمیان میں ہم تھوڑا سا گھی لگائیں گے. اس طرح اس کے اوپر یہ دوسرا پیڑا رکھ کے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح اسے دبا لینا ہے. تھوڑا سا خشک آٹا لگا کے، خشک آٹا زیادہ نہیں استعمال کرنا، اور اس طرح آہستہ آہستہ گول گول گھما لینا ہے. اس طرح نیچے تھوڑا سا آٹا ڈال کے اوپر روٹی کو اس طرح ہاتھ کے ساتھ ہی آپ نے روٹی کو بڑا کرنا ہے. یہ روٹی نہیں ٹوٹتی، آپ نے بے فکر ہو کے بنانا ہے اسے. یہ دیکھیں ہماری بریک روٹی بالکل بریک ہے. اگر آپ بزرگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو تھوڑی سی موٹی بنا لیں، لیکن یہ زیادہ بریک روٹی اچھی لگتی ہے. توا گرم ہو چکا ہے. اب میں اس کے اوپر گھی لگا رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح آپ نے آہستہ آہستہ اسے ڈال لینا توے کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سائڈ ہماری پک چکی ہے. اب ہم اس کے اوپر گھی لگا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہماری روٹی تیار ہو چکی ہے. اب دوسری سائڈ پکا لیتے ہیں. یہ چاولوں کی روٹی آپ آلو گاجروں کے ساتھ، آلو گوبھی، آلو میتھی کے ساتھ، شلجم کے ساتھ، جو بھی خشک سالن ہے اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. یہ اچھی لگتی ہے. مکئی کی روٹی تو صرف ساگ کے ساتھ کھائی جاتی ہے. یہ روٹی جو ہے دوسری سبزیوں کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے. سردیوں کی سوغات ساگ، چاولوں کی روٹی اور مکئی کی روٹی ہماری تیار ہے. میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی. میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اللہ حافظ.